प्रसंग उपर नजर पकाइबा चीन उपरे ट्रम्प को राग भेनेजुएलार आर्थिक मेरुदंड भांगिबा को ट्रम्प योजना करिसेंती। भेनेजुएला ठारू तैल एवं गैस किणुवा देश विरोध में 25% टिकस लगाइबा को धमक देइछंती अमेरिका राष्ट्रपति। किंतु ए धमक कहापाई? ट्रम्प को टार्गेट रे चीन अछि। भेनेजुएलार तैल केवल एक माध्यम अटे। जदियो अमेरिका भेनेजुएला उपरे प्रति पदक्षेप नेइछि, किंतु असली टार्गेट भेनेजुएला नुहे, प्रकृत टार्गेट हेउछि चीन। भेनेजुएला ऑयल रो सर्वबृहत क्रेता चीन अटे। चीन सर्वाधिक तैल आमदानी करिथाय भेनेजुएला ठारू एवं चीन, क्यूबा, ईरान, रूस भेनेजुएलार प्रमुख वाणिज्यिक सहयोगी पालटि थिबारु तैल बजार रे अमेरिकार दबदबा कायम होई पारुनी। भेनेजुएला एवं चीन द्विपाक्षिक संपर्क को आहरी मजबूत करने को अनेक राजीनामा स्वाक्षरित करथिबा बेले राष्ट्रपति पुटिन, रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन मध्य भेनेजुएला सहित भल संपर्क रखुचंती। तेबे चीन 25% शुल्क सहित सबुठारु अधिक क्षतिर सामना करने को जाउछि ट्रम्प को निष्पत्ति परे। एहार प्रभाव देखा मिल सारिलाणी। ट्रम्प को घोषणार किछि घंटा मध्य ही तैल मूल्य रे 1% वृद्धि हो सारानी। भेनेजुएला ड्रग्स अपराधी गैंग पठाई अमेरिकार अशांति सृष्टि करुवा कहते ट्रम्प। यह अमेरिकार स्वाधीनता प्रति विपद रही एवं भेनेजुएला को वाणिज्यिक भाव में एक घरिकिया करने को ट्रम्प टिकस लागू करने को घोषणा करछंती। तेबे एप्रिल 2 तारिखरू टिकस लागू हेबो। ट्रम्प कही निष्पत्ति द्वारा भारत और चीन भली देश प्रभावित हेबो बोली जଣା पड़िछि। सेपरी रिलायंस पेट्रोलियम भली किछि भारतीय कंपनी मध्य ए निष्पत्ति द्वारा प्रभावित हेबे बोली जଣା पड़िछि। आलोचना पे आम सहित प्रोफेसर मानस बेहरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ अच्छा। प्रोफेसर बेहरा स्वागत करुच्ची आलोचना को। वास्तव में ट्रम्प बुझीसुझे भली पदक्षेप नेउछंती। गोटे देश को जदि राग अच्छी एमिति गोटे पदक्षेप एकाधिक देश प्रभावित हेबे। वास्तव में सर टार्गेट रे भेनेजुएला थिला ना चीन अछि? टार्गेट तो खोला खोली भाव में चीन अच्छी, किंतु चीन सहित रूस, भारत, स्पेन ये राष्ट्र माने वियतनाम एमाने प्रभावित एवं ट्रम्प कर ये नीति कार्यकारी हो पारिबनी। ट्रम्प एक रणकौशल करिसेंती जे तारीफ युद्ध माध्यम से अमेरिकार अर्थनीति की सजाड़िया चाहूँ, किंतु एठी से गोटे डेंजरस गेम करिसेंती। कोन भेनेजुएला सर्वाधिक तैल अछि एवं सबुठारु इंटरेस्टिंग हला गत जानुआरी रे 8.6 बिलियन बैरेल तैल भेनेजुएला निजे अमेरिका रो सेवरन कंपनी आमदानी करिछि एवं चीन जेते भेनेजुएला तार तैल रप्तानी करुछि तार शतकड़ा 55 भागरु ऊर्ध्व चीन आमदानी करुछि एवं चीन सेतरे बिटुमेन तयारी करुछि जोटा रास्ता निर्माण रे लागे क्रूड ऑयल को नेकी एवं तार जोटा बेल्ट एंड रोड इनिसी पाकिस्तान रे सेथरे से लगाए। तेणु चीन मैक्सिमम इंपोर्ट करे। सेकेंड होची इंडिया। इंडिया गत जानुआरी रे डिसेंबर 23 रे आमदानी कला। इंडिया रो जहा कहले नायरा कंपनी और रिलायंस कंपनी एमाने 2.5 मिलियन बैरेल तेल आमदानी करचंती 23 डिसेंबर 24 रे। तेणु भारत मध्य प्रचुर परिमाण रे आमदानी करूछि। एठी रणकौशल ट्रम्प कर होची जे शेयर जो निष्पत्ति करचंती एप्रिल 2 तारिख रु अमेरिका को जो द्रव्य जाउची जो देशर से जदि भेनेजुएला रो तैल आमदानी करूचंती डायरेक्ट बा थर्ड पार्टी माध्यम रे ता ऊपर जेतिकी टैरिफ बसछि ता ऊपर अधिका 25% बसछि। तार तो चीन रो द्रव्य सर पूर्वरु सर 20% लागि सारी थिला। हां ता ऊपर आउरी 25% बसियो तो 45% हे गेला। 45% टैरिफ रे चीन द्रव्य अमेरिका मार्केट रे बिक्री होबो नै। चीन तो प्रतिक्रिया प्रकाश करिवो। तो भेनेजुएला रो राष्ट्रपति निकोलास माडुरो जे तृतीय बार राष्ट्रपति होइचंती तांकर राजनैतिक द्वंद्व ट्रम्प के सहित अछि। से ट्रम्प को एक फासीवाद सरकार बोली कहउचंती। से कहिचंती एटा भेनेजुएला रो सार्वभौमत्व प्रति आक्रमण एवं मन इच्छा एकचाटिया भाव में ट्रम्प एभले को वाणिज्यिक नीति ग्रहण। यार फलाफल कौन हम? फलाफल ऑलरेडी आपण कहले 1% तैल मूल्य वृद्धि होइछि, आउरी बढ़िबो। तैल मूल्य रे वृद्धि हम समग्र विश्ववासी एपरिक अमेरिका निजे प्रभावित हम। प्रथम कथा। द्वितीय कथा, भारत, चीन, रूस, स्पेन, वियतनाम जो राष्ट्र माने भेनेजुएला रु आमदानी करुचंती से माने विशेष भाव में प्रभावित हेबे। तांको देश रे तैल मूल्य वृद्धि हम। तैल मूल्य वृद्धि रे अलगा जिंस बा अलगा मौलिक पदार्थर मध्य दरदाम वृद्धि हम। चतुर्थ कथा, अमेरिका रिएक्ट करिवो, प्रतिक्रिया प्रकाश करिवो एवं तार प्रतिक्रिया रे चीन मध्य प्रतिक्रिया प्रकाश करिवो। तो चीन और अमेरिका मध्य खोला खोली वाणिज्यिक युद्ध हम जदि एपर्यंत भारत सर रूस भूमिका अच्छी। भेनेजुएला सहित रूस भल संपर्क रही किंतु वर्तमान क्षेत्र ये टार्गेट केवल चीन को
ସାର୍ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବୋଧହୁଏ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବାହାର କରିପାରିବେ କି ସାର୍? ଇଏ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ଟ୍ରମ୍ପକୁ। ଅନେକ ସାରା ଆର୍ଟିକଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ବୋଧହୁଏ ଟ୍ରମ୍ପ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି କି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ ରଣକୌଶଳ ଆପଣେଇ ପାରନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ? ଅଲରେଡି ଆପଣେଇଲେଣି। ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଡୁରୋ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ତାଙ୍କ କଥା ସେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ତୈଳ ରପ୍ତାନି କରିବେ, ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି କହିଲେ କେବଳ ତୈଳ ଅର୍ଥନୀତି ବୁଝେ। ଚୀନ ମାନିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ଯିଏ କମ୍ପାନୀ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମଦାନୀ ନାହିଁ, ରୁଷ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବନି। ୟାର ଫଳାଫଳ କଣ ହବ? ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଟା ଚାଲିଛି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହବ। ଆମେରିକା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବ ମଧ୍ୟ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦବ ଆଉ ରପ୍ତାନି କରିବନି ଆମେରିକାକୁ, କାରଣ ଆମେରିକା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତେଲ ନଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ, ତେଣୁ ସିଏ ଚଳିବ କେମିତି? ତାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଅଲଗା ଯୋଉ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ତୈଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଗଚ୍ଛିତ ତୈଳ ଯାହା ଅଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଯାହା ଆଣିଛି, ତେଣୁ 8.6 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ହେଲାଣି। ଇଏ କମ ନୁହେଁ। ଆମର 2.5 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ଏବଂ ମୋର ଦାନ 60% ଆମଦାନୀ କରୁଛି ତା ରପ୍ତାନୀର ଚାଇନା। ତେଣୁ ଚାଇନା ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ଚାଇନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ତ ବନ୍ଦ କରିବନି। ଚାଇନା ପୁଣି କାଉଣ୍ଟର କରିବ ଆମେରିକା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ, ସିଏ ତାର ଟାରିଫ ବସେଇବ। ତେଣୁ କାନାଡା ମେକ୍ସିକୋ ଅଲରେଡି ବସେଇ ସାରିଲେଣି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ଯୋଉ ଭାବୁଛି ଲାଭବାନ ହେଇଯିବ ଏବଂ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ହୁଣ୍ଡାଇ କମ୍ପାନୀ କାର୍ ତିଆରି କରିବ, 1400 ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। 1400 ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି କି? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଇଏ କଣ ତାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ, ମାୟାଡ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନୀତି ବା ପାଗଳ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନୀତି, ଏଥିରେ କେତେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଭାବିତ ହବ, ତାର ଓକେ ପରିଣାମ ସାର୍, କଣ ଆମେ ହବ? ଯଦି ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା 2018 ମସିହାରୁ 2024 পর্যন্ত এবং এই জানুয়ারিরে ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଭେନେଜୁଏଲା ଠାରୁ କରିଛି। ସାର୍ 2018-19ର ଡେଟା ଅଛି, ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 2018ରେ 3 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତିଦିନ, 3,40,000 ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତିଦିନ। 2019ରେ 20, 21, 22 ଆମେରିକା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଲା ସାର୍ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ। କୌଣସି ଭାରତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲା। ଭାରତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ତୈଳ କିଣି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ 23-24 ସାର୍ 10,300 ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତିଦିନ 2023ରେ ଏବଂ 2024ରେ 63,000 ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତିଦିନ। ସାର୍ ଯଦି ଭାରତ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ଛାଡ଼େ ତାହେଲେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ସାର୍ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ? ସାର୍ 20, 21, 22 ଏ 3 ବର୍ଷରେ ସାର୍ ଭାରତରେ ତ ତୈଳ ପ୍ରତିଦିନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ତାହାର କାରଣ ସାର୍ ଏହା ଥିଲା କି? ଭାରତ ଭେନେଜୁଏଲା ପାଖକୁ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଭାରତ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଡାଇଭରସିଫିକେସନ ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ତୈଳ ଆଣିବେ। କାରଣ ଯୋଉ ଭୋଲାଟାଇଲ ମାର୍କେଟ ହଉଛି, କୋଉଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହଉଛି ବା ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହଉଛି, ତୈଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ବା 2-4ଟା ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆଣିଲେ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ ହବା, ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବାନି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ନୀତିରେ ଭେନେଜୁଏଲାଠୁ ଅଣାଗଲା, ମଝିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଡିସେମ୍ବର 23ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜାନୁଆରୀ 24ରେ $2.56 ବିଲିୟନ ପର ଡେ ବ୍ୟାରେଲ ପର ଡେ ଆମେ ଆମଦାନୀ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ ଏମାଉଣ୍ଟ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ଏମାଉଣ୍ଟ ଆମଦାନୀ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? ଆମେରିକା ଚାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ? ଭାରତର ଯୋଉ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେରିକା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ଯଦି 25% ଟାରିଫ ବସିଯିବ, ତାହେଲେ ତ ଭାରତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି, ଭାରତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହବ। ତ ଭାରତ ଯୋଉ ହାର୍ଲେ ଡାଭିଡସନ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇଛି, ସେ ବାଧ୍ୟ ହବ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢେଇବାକୁ। ଭାରତ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଟେସ୍ଲା ବା ଏଲନ ମସ୍କର କାର ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହବ ବଢେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର, ଦେଶକୁ ଦେଶ ନୀତିରେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଢେଇବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନାଇଟେଡ ହେବେ ସମସ୍ତେ। ଟ୍ରମ୍ପ ୟାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ। ଭାରତ, ଚୀନ, ସ୍ପେନ, ରୁଷ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଏମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଗଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ବଜାର ଆମେରିକା, ତ ଆମେରିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ, କାନାଡା ଅଲରେଡି ପଳେଇଲେଣି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୋଉ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସୂତ୍ରରେ ବିଫଳ ହବ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଆଡଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି, ଏଲନ ମସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କ ସରକାର ଭିତରେ ବା ତାଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣି ପ୍ରେସର କରିବେ ନା ଏଇଟାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଏ। ଭେନେଜୁଏଲା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି। ଭେନେଜୁଏଲାରେ ମାଡୁରୋଙ୍କ ସରକାର ଏକ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ସରକାର, ସିଏ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ନାଇଁ, ଭେନେଜୁଏଲାର ହଉଛି ବାମପନ୍ଥୀ ସରକାର, ସିଏ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉଛି ଆମେରିକା ଚାହୁଁଛି ଭେନେଜୁଏଲା ତାର ତୈଳକୁ କମ ରେଟରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦଉ ଆମେରିକା, କିନ୍ତୁ ଭେନେଜୁଏଲା ଦଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହଉଛି। ଭେନେଜୁଏଲା ଦବ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ଯୋଉଠି ଲାଭ ପାଇବ, ଏଠି ବିଜନେସ, ଆମେରିକା ଯେମିତି ତାର ନିଜର ବିଜନେସ ଦେଖୁଛି, ଭେନେଜୁଏଲା ବି ତା ବିଜନେସ ଦେଖିବ। ସିଏ କାହିଁକି କମ ରେଟରେ
ବିକ୍ରି କରିବ ଆମେରିକା କୁ, କାହିଁକି ଅଧିକ ରେଟ୍ ରେ ଚୀନ ବା ଭାରତ ବା ରୁଷିଆ ବା ସ୍ପେନ ବା ଭିଏତନାମ କୁ ସାର୍ ବିକ୍ରି ଗତ କରିବ? ବର୍ଷ ହିଁ ସାର୍ ଚୀନ ସବୁଠାରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା 3,51,000 ବ୍ୟାରେଲ ପ୍ରତିଦିନ ସାର୍, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡେटा। ତାପରେ 2,22,000 ବ୍ୟାରେଲ ତ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା ସାର୍। यूरोप मार्केट भी तो किणे 75,000 लिटर बैरेल पर डे, भारत तापर आसुची ସମସ୍ତେ କିଣୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ଏବେ କିଣୁଛି ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ ନୀତି ଅନୁସାରେ। ଚୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 60% ଉପରେ ଯେତିକି ରପ୍ତାନି ଭେନେଜୁଏଲା କରୁଛି ତୈଳ, ତାର 60% ତୈଳ କେବଳ ଚୀନ ନଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶିକି ନଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା 8.6 ବିଲିୟନ ବ୍ୟାରେଲ ଗୋଟେ ମାସରେ ଦେଇଛି, ଆମେରିକା କମ ନଉନି। ତେଣୁ ୟା ଭିତରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେରିକାର ଯେ ତୈଳ ମାର୍କେଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଭେନେଜୁଏଲା, ଆପଣ ଇରାକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇରାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ସାଉଦି ଆରବ, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ତୈଳ ଅଛି ତାକୁ ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀ ମାନେ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଭେନେଜୁଏଲାରେ କବ୍ଜା କରିପାରୁନି। ये जो अर्थनैतिक युद्ध बा नव्य साम्राज्यवादी नीति अमेरिकार सेठी कार्यकारी हेई पारने, सेइतपई से टारिफ बसैछि एमानक ऊपर। एमाने तैल कम करदेबे भयरे, तैल कम करदेले से तैलटा सिए नब, किंतु तांकर लाइसेंस तो दे देछि वर्षे पई सेवरन कंपनी की। तेणु अमेरिका केवल तैल सर उत्पादन ऊपर टार्गेट अछि कि सर 9,14,000 बैरेल प्रतिदिन उत्पादन कैपेसिटी रखिछि वेनेजुएला, प्रभावित होई पारे कि यहा एवं टार्गेट सर ट्रम्प करे यहा कि नहीं प्रभावित हम नहीं। एक ऑलरेडी वेनेजुएला कहि साराणी एमाने किणिबे, कारण एंकर भी बाट नहीं, एमाने आउ मार्केट पाइबो को सी रूस हो, भारत हो, चीन हो, एमाने सेटु तैल किणिबे। टारिफ वार जोटा बसैचंती, जोटा अमेरिका चाहूची ताकू एमाने केमिति मुकाबला करिवे ता देखिबार कथा। आगामी सप्ताह रे एंकर स्टेटमेंट आसीबो, एमाने काउंटर तारिफ करिवे ना ताकू इग्नोर करिवे, कारण एप्रिल 2 रु कार्यकारी हो। एप्रिल 2 पूर्वरु एमाने वक्तव्य रखिबे, दरकार पड़ले तांको मंत्री स्तरीय वैदेशिक मंत्रणालय बा वाणिज्यिक विभाग आलोचना करिवो। किंतु इमिडिएटली वेनेजुएला WTO रे कंप्लेन करिवो, विश्व वाणिज्यिक संगठन ने निश्चित भाव में कंप्लेन करिवो जे अमेरिका एकपाखिया एक वाणिज्यिक नीति तांको ऊपर लद देछि, जा द्वारा वेनेजुएलार वाणिज्य प्रभावित हबो, वेनेजुएला आमदानी रप्तानी बा आय प्रभावित हबो। तेणु वेनेजुएला अर्थनीति विपर्यस्त हबो। वर्तमान अर्थनीति भल अवस्था नाही सेठी, तेणु तार गोटे सोर्स ऑफ इनकम, मेजर सोर्स ऑफ तैल। तेणु चीन तो बंद करबने, रास्ता जो बिटुमेन आनी तैयारी करछि क्रूड ऑयल तो बंद करबने। नायरा कंपनी की रिलायंस पेट्रोल कंपनी एमाने मध्ये बंद करबने, एंकर तो ह्यूज अमाउंट तेल आनुछन। रशिया मध्ये बंद करबने, रशिया युद्ध चलछि, रशिया प्रस्तुत होछि। वियतनाम बंद करबने। तेणु यांका भरे किए बंद करियो? रशियार कोनोसी विशेष द्रव्य वर्तमान अमेरिका मार्केट को जाऊ नै। ए जो बासंत करथला जो बाइडेन सरकार जाउछि चीन रो मैक्सिमम भारत। तेणु वाणिज्यिक क्षेत्र में भारत चीन प्रभावित हे, किछि परिमाण रे स्पेन और वियतनाम प्रभावित है। तेणु भारत और चीन केमिति मुकाबला करिवे ताकू से देखिबे एवं आलोचना करिवे। वर्तमान देखिबार कथा जे भारत केमिति प्रतिक्रिया करूछि, चीन केमिति प्रतिक्रिया प्रकाश तापरे स्पष्ट पानामा डिसीजन अमेरिकार बोधे समथे स्वागत करथिले, किंतु वेनेजुएला ऊपर निष्पत्ति बोधवे यह ग्रहण योग्य कि नुहे ताहा उपर नजर रहिबो। किंतु पाखापाखि भारत जेतिकी पाखापाखि 63,000 बैरेल पर डे भारत आमदानी करिथाय, ता मध्यरु 90% तैल रिलायंस किनी थाए एवं बाकी अन्य कंपनी माने किनी थांती। तबे भारत प्रभावित हेबो कि, किंतु टार्गेट रहिछि चीन। वेनेजुएला ऊपर बड़ पदक्षेप नेले चीन प्रभावित हेबो, एहा ट्रम्प कर भावना। सेइथि पई आहुरी 25% टारिफ वृद्धि घटिछि, वृद्धि घटाइबे बोली चिंता करिवा परे परे मार्केट रे मध्ये देखिबा को मिलानी जे तैल रे 1% वृद्धि देखा देछि। तबे केउ देश रे कोन प्रभाव पड़िबो ता उपर नजर हेबो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित रहितबार आलोचना रे। प्रोफेसर मानस बेहेरा अंतर्जातीय व्यापार विशेषज्ञ रहितले अधिक आलोचना पई।